Le club de Paris, c'est le club des pays les plus riches créanciers des pays du tiers-monde. Il club di Parigi è il club dei più ricchi creditori verso i paesi, il club dei paesi più ricchi creditori verso il terzo mondo. L'Italie fait partie du club de Paris avec la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Ne fa Belgique. parte l'Italia con la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Belgio. Et l'Argentine ne rembourse pas $1 ou €1 depuis maintenant plus de 10 ans à ce club de Paris. E sono adesso 10 anni che l'Argentina non rimborsa più $1 o €1 a questo club. Et le club de Paris ne dit rien du tout. Il ne veut absolument pas que l'opinion publique internationale sache qu'un pays peut suspendre unilatéralement son paiement et connaître une croissance économique extraordinaire comme celle de l'Argentine, qui connaît une croissance économique de 8% annuelle depuis 2003. E il club, i paesi di questo club non dicono niente, non ne parlano proprio perché non vogliono assolutamente che l'opinione pubblica sappia che si può sospendere il rimborso del debito e avere una crescita economica così straordinaria come ha l'Argentina, che conosce da allora una crescita dell'8% annuale. On me dira, mais si l'Argentine va si bien, c'est aussi parce que les prix des matières premières que vend l'Argentine sur le marché mondial, le soja transgénique et les minerais extraits de ces mines à ciel ouvert, ont un prix fort élevé. Mi direte che se l'Argentina va così bene è perché il prezzo delle materie prime che vende, che esporta l'Argentina verso l'estero, la soia transgenica o le materie minerali raccolte dalle mine a cielo aperto, hanno un costo molto elevato. Et donc l'Argentine augmente ses recettes d'exportation et peut les réinvestir dans la croissance économique. E quindi l'Argentina aumenta le ricette dell'esportazione, gli incassi dell'esportazione, e quindi può alimentare la sua crescita Et donc economica. c'est vrai que les prix des matières premières aident l'Argentine. Mais on peut, ce que je réponds à cet argument-là, c'est très simple. Ma è Si l'Argentine avait continué à payer sa dette, tout l'argent qui provient de ses recettes d'exportation repartirait de l'Argentine pour rembourser les créanciers de l'Argentine. Allora è vero questo, è vero che sono costi elevati, però quello che rispondo quando mi si dice questo di solito è che se l'Argentina avesse continuato a pagare il debito, tutte le entrate di queste materie prime sarebbero direttamente repartite verso i creditori per pagare il debito. Deuxième exemple, l'Équateur. Secondo esempio l'Equatore. Là, un président de gauche a été élu en décembre 2006. Il presidente di sinistra è stato eletto nel dicembre 2006. Il s'était engagé dans sa campagne électorale à annuler le paiement de la dette illégitime du pays. Il presidente dell'epoca si era impegnato nella sua campagna elettorale a annullare il pagamento del debito del paese. En mai 2007, il a expulsé la délégation permanente de la Banque mondiale dans le pays. Nel maggio 2007 ha espulso la delegazione permanente della Banca Mondiale nel paese Et à partir de juillet 2007, il a mis en place une commission d'audit de la dette équatorienne qui a fonctionné jusqu'en septembre 2008. Et comme l'a dit le modérateur, j'ai fait partie de cette commission. e dal luglio del 2007 ha costruito una commissione di audit del debito di cui, come diceva l'introduzione, ho fatto parte fino al settembre 2008. Et sur la base de nos conclusions, le gouvernement a décidé unilatéralement de suspendre le paiement d'une partie de sa dette, la dette commerciale, qui représentait environ 30% de la dette publique. In base alle nostre conclusioni, il governo ha deciso di sospendere una parte del debito, la parte commerciale, che rappresentava il 30% del debito pubblico. Et après 6 mois de non-paiement de la dette, le gouvernement équatorien a proposé de racheter cette dette à 35% de sa valeur. E dopo 6 mesi di non pagamento di questo debito, il governo equatoriano ha proposto di ricomprare questo debito al 35% del suo valore. Ce qui a fonctionné, le gouvernement équatorien a économisé au total $7 milliards, ce qui pour l'économie du pays était
une économie extrêmement importante. E questo ha funzionato e facendo così il governo ha risparmiato 7 miliardi di dollari che paragonato all'economia del paese è un risparmio eccezionale. Grâce à cette économie, l'Équateur a augmenté ses dépenses dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur des infrastructures et des dépenses et d'autres dépenses sociales. Grazie a questo risparmio il governo ha potuto aumentare invece gli investimenti nel settore dell'istruzione, della sanità, delle infrastrutture e alle spese sociali. Dans ces deux cas, ces deux pays, l'Argentine et l'Équateur, n'ont plus accès aux marchés financiers internationaux. Ils ne peuvent plus vendre, ils n'arrivent plus à vendre des titres de leurs dettes sur les marchés financiers. In questi due esempi, l'Argentina e l'Ecuador, non hanno più accesso ai mercati internazionali, non possono più vendere titoli ai mercati finanziari. Ils n'empruntent plus d'argent au Fonds monétaire international. Non prendono più soldi in prestito al Fondo monetario internazionale Et ça fonctionne très bien. e funziona molto bene. C'est la démonstration que quand on agite la menace de perdre l'accès aux marchés financiers internationaux, cette menace qui est réelle, on peut perdre l'accès aux marchés financiers internationaux, mais ça peut être une occasion pour se développer d'une manière différente sans suivre les directives des créanciers. E questa è la dimostrazione che la minaccia paventata, se fa di questo non avrete più accesso ai mercati finanziari internazionali, questa minaccia è vera, si può perdere l'accesso a questi mercati, ma non essere più sui mercati finanziari internazionali può voler dire come in questi casi svilupparsi in un altro modo e non essere più soggetto ai ricatti dei mercati. Alors on a un exemple plus récent encore et qui fait partie de l'Europe, c'est l'Islande. Abbiamo un esempio più recente che fa parte dell'Europa, è l'Islanda. L'Islande a connu une crise bancaire et une crise immobilière catastrophique en 2008. L'Islanda ha conosciuto una crisi bancaria e immobiliare catastrofica nel 2008. Les gouvernements de Grande-Bretagne et des Pays-Bas ont décidé d'indemniser les déposants britanniques et hollandais auprès d'une banque islandaise qui s'appelait IceSave, de Landbanski. I governi olandesi e britannici hanno deciso di indennizzare i depositori che avevano soldi delle banche islandesi, in questa banca islandese che si chiamava IceSave. Et ensuite, le gouvernement britannique et le gouvernement hollandais ont exigé de l'Islande qu'elle rembourse la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour un montant de 3,5 milliards d'euros. E dopo aver indennizzato questi risparmiatori ha chiesto quantomeno all'Islanda, insomma l'Islanda doveva rimborsare al governo britannico e olandese questo stesso indennizzo all'altezza di 3 miliardi. Le gouvernement islandais, appuyé par le Fonds monétaire international, a voulu rembourser cette dette à la Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, mais sur initiative populaire, il y a eu un référendum parce que 10% de la population ont signé en faveur de la convocation d'un référendum. Quindi il governo aveva accettato di rimborsare questa somma ai governi britannici e olandesi, ma c'è stato un 10% della popolazione che ha firmato per avviare un referendum. C'è stato quindi un sollevamento popolare e un referendum su questa questione. Et à l'issue du référendum, du premier référendum, 93% des participants au remboursement de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. In questo referendum il 93% dei partecipanti ha detto di no al rimborso alla Gran Bretagna e all'Olanda. Cela a provoqué une crise gouvernementale, la convocation de nouvelles élections. Un gouvernement de centre-gauche a été mis en place. Questo ha provocato una crisi di governo, a nuove elezioni, c'è stato un nuovo governo di centro-sinistra. Le ministre des Finances était le président du parti qui s'appelait les Verts de gauche. E il ministro delle finanze era il presidente di un partito che si chiamava i Verdi di sinistra. Et ils ont passé un accord avec la Grande-Bretagne et les Pays-Bas
pour les rembourser, mais à des conditions un peu moins défavorables. E hanno fatto un accordo con Gran Bretagna e Olanda per dare questo rimborso, ma con condizioni un po' meno sfavorevoli. Il y a de nouveau eu une pétition pour convoquer un référendum. Nuova petizione, nuovo referendum. Un nouveau référendum a été convoqué et à l'issue de ce second référendum, c'était en février de l'année passée, 62% des votants ont dit non à ce nouveau plan contre le gouvernement de centre-gauche. Quindi c'è stato il secondo referendum nel quale il 63% dei partecipanti ha detto no a questo secondo piano del governo di centro-sinistra. Ce qui fait que le plan de remboursement a été suspendu. Quindi il piano di rimborso è stato sospeso. Et entre-temps, on avait organisé la liquidation de la banque AISEV et de sa maison mère qui s'appelle Land Banski, Quindi nel enfin frattempo Banque Nationale si on veut. si era organizzata la liquidazione di questa banca e serve della sua casa madre. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il reste des actifs suffisants dans la banque privée en faillite pour indemniser la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Ma ci si rende conto che rimane abbastanza attivo in questa banca in fallimento, in bancarotta, per rimborsare integralmente la Gran Bretagna e l'Olanda. Et donc ce que ça démontre, c'est que l'opposition populaire, parce qu'il y a eu des mobilisations importantes, pas simplement des pétitions et un référendum, la mobilisation populaire du peuple islandais a permis d'empêcher le remboursement par les pouvoirs publics d'une dette illégitime qui avait été contractée par une banque privée. E questo ovviamente non ci sono state solo le petizioni del referendum, ma diversi sollevamenti, manifestazioni popolari, e questo dimostra che l'azione dei popoli è riuscita ad impedire che siano i poteri pubblici che rimborsano un debito che era stato contratto da banche private. Le taux de croissance de l'Islande est de 2 à 3% en 2011 et on prévoit le maintien de ce taux de croissance pour 2012. E il tasso di crescita dell'Islanda è del 2 al 3% per il 2011, si prevede che rimanga tale nel 2012. Ce que ça démontre, c'est que c'est en procédant à des actes unilatéraux d'indiscipline par rapport aux institutions financières multilatérales et par rapport aux créanciers privés, c'est donc en étant indiscipliné qu'on peut trouver une solution à la crise, un début de solution à la crise. Quello che dimostra è che tramite degli atti di indisciplina popolare di fronte a unilaterali, di fronte all'unilateralità delle istituzioni finanziarie, è con questa indisciplina che si può iniziare a trovare una soluzione alla crisi. Une discipline citoyenne, évidemment, la mobilisation populaire, mais qui a forcé, dans chaque cas, les gouvernements à recourir à des actes unilatéraux. E ogni volta, certo, la disciplina è popolare, sono le azioni del popolo che hanno ovviamente poi forzato i governi ad avere degli atti unilaterali di opposizione. Et donc je termine en disant que l'audit citoyen de la dette est en fait un instrument de mobilisation pour contraindre les gouvernements à suspendre le paiement de la dette ou pour contribuer à mettre en place un gouvernement alternatif. Quindi, per concludere, l'audit cittadino è uno strumento di mobilitazione che deve servire a costringere i governi a sospendere il pagamento del debito o a cambiare governo, a avere governi alternativi.